Good morning, guys. I'm going to discuss the parts and functions of clamp ammeter. This is the clamp ammeter brand of China. This is an off condition. We will set into voltage. This voltage. Voltage. DC voltage. Mo ni para set niya. AC. Muna. AC. I-set na to sa resistance, diode, buzzer, og microfarad. Set ito sa hertz, in CV or non-contact voltage. Mo buzzer ni siya, for example live ang wire nga ditikan, example kani ang outlet na live na siya, siga o kaning ampere or current na siya, ampere. O sa temperature muna siya kaning H, it means hold. For example 30, hold na to. Na H means hold. Kaning light means, for example gabi mo siga ang light. Kaning rel or relativity, for example na siya sa kuan na example relativity point niya or decimal set two decimal places or mangita kag pila ka decimal ya mo na function sa relativity. O kaning nga parts niya mo na siya negative terminal o positive terminal. Mo na range selector knob o gani mga range kani clamp o kani clamp switch. Na siya mga itong itaod ning negative test probe. Maximum aning tester brand kay ST182 brand of China ni, maximum og 600 volts. Negative test probe ni pula kay o kani negative terminal yan to slukan. Ano siya, for example resistance andar ba na andar resistance na continuity. That's all guys, thank you and God bless.